ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба ҳисаби мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон Toyota Corolla аст ки соли барои 2009 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш простояги 6 литра, коробкаш автомата, сайзтари мошин мегӯяд бениҳоят тоза. мошин мегӯяд ягон задаги пӯсидаги сарапина надорад, бениҳоят тоза. 4 диска, 4 блонои пачка, кондитсионер, электропакет, ҳамаш 100% родной краска серебристи, монитор, задни камера, ҳамаш 100%. мошин мегӯяд ягом расходада дуруни амин шарда гаштага. нархи мошина мега 77 гуфтесем, бо савдо ҳам дорад камтар дига. ин мошин дар маркази шаҳри Душанбе 77000 сомонӣ, рақамошон мегафона. дӯстони азиз, ай соати 8 сар мега то 8 бегоҳа мега занг зада, дига вақт мега нороҳат накунен, барое ки мега телефона гап зада наметавонем мега соҳибшон. танҳо одамони харидор мега аз соати 8 сар то 8 бегоҳа, дига вақт мега илтимос дорад ки нороҳат накунам. мошин камтар дига арзон мешавад, бе камбудӣ. кадоми шумо мехаред, дига маълумоти пурраша гирем. мошини фурӯши навбатӣ аст бадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек сивоитаи сафед соли барои 1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш простояги 6 литра, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 95 не ки полни худ мега ҳамаша 97 кадаги мезга соҳибшон. хоб танировкаш мега қати ҳуҷҷатош мега 9 кадаги аст, центра замок дорад. мошин мега полни худ 97 кадаги, салоншам тоза, магнитофон, танировка, 4 калпак, 4 блонои 80% дорад. опшн танировка ҳуҷҷат мега ҳамаш 1 сола кадаги аст. хаями хел намедон чанд қасига сӯрох дорад, не ки 1 сола мега кадаги соҳибшон. центра замок ҳамаш 100%. нархи мошина мега 28000 сомонӣ гуфтесем, бо камтар дига мега арзон мешавад. ин мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад. 28000 сомонӣ бардон азиз. мошин мега нахаду бисёри бад не, камтар дига мега арзон мекунем. рақамоти тисела дар поёни видео нависа, кадоми шумо мехарен, дига маълумотша гирем. агар шумо давахали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, инам хел сурат маълумот рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкора гузорем ва навора подлисаш кунем. сеюм мошини фурӯши навбатӣ аст бадрон аст Toyota Mark II аст ки светои серебристи чихелик шумо дар комментара хоҳиш карда будем. соли барои 1996 аст ки бензин газ ҳардаш ҳаста мега соҳибшон кор мекунад. мотораш 2 литра, коробкаш автомата. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 блонои 60-70% мега соҳибшон. салоншам тоза. мошин мега нахадои хай камбудиша нагуфтян, барои ҳамин дига маълумоти пуррашам мегирен. нашо задаги пӯсидаги хадавои ҳуҷҷати мошин, ин чизо ягон маълумот додаги нест. нархи мошина мега 18000 сомонӣ гуфтесем, бо арзон мешавад. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. 18000 сомонӣ бардорон, бо камтар дига муомила мешавад. ин камбудӣ дорад, инаша худтон занг зада бо аниқ када гирен. чӣ мошине ки шумо мехаред, дар комментари нависед ки чӣ хел марка ба шумо дар кора. мо мошинои гуфтаги шуморо ҷудо карда баҳри шумо видео карда пешкаш мекунем. фақат лайкора гузорен, навори моро имконат бошад дар WhatsApp имо чиз дорен, ҳамин силкаша подлисаш кунем. чорум мошини фурӯши навбатӣ аст бадрон Opel Zafira аст ки соли барои 2001 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш 8 литра, коробкаш механика, сайзтари мошин мега тоза. танировкаш мега то моҳи мая мега срок дорад ва ҳуҷҷатош мега то моҳи декабри ояндара мега срок дорад мега соҳибшон. 4 дискаҳои маладожни нав ва 4 блонои 80% кондитсионер ҳамаш кор мекунад. мошин мега 100% бе камбудӣ, ҳамаш ҳуҷҷат, танировка, кондитсионер ҳамаш 100% кор мекунад. нархи мошина 46000 сомонӣ гуфтанд, не ки нархи ахиронша мега дига арзон намешавад. ин мошин дар шаҳри Хурҷанди Бостонӣ қарор дорад. 46000 сомонӣ бардоред азиз. нархи ахирон
мошин мега бек кам буда омада биден яки нархи ахироншай арзон намекира мега соҳибшон. Кадоми шумо ки маъқул када бошад агар харидор ки бошен рақамо тисилшона дигар маълумоти пураша аз соҳибашон аниқ мекунен. Лайкор аз ани видеора подлисаш кунем. پنجم ماشین فروشی نوبتی است بادران اوپل استرا اف است که در کوزه کاروان سالی برای 1991 است که بنزین گاز کار میکند. موتورش یک 6 لیتر کاروبکاش مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی میانه قرار دارد. ماشین بدون نه زوری نه بیزی که حالت میانه است. خیروسیگا معلومات پورش است برای همین کدوم تو کاروان میخرین با آنی خدا میگیرین. 4 بلانش سردی است 4 کالپاک دارد ماگنیتوفون سالنش هم سوز است. خیلی حالت ماشین خوبه میگه کم بودش نگفته برای همین و درمان کاروان خرید دیگه معلومات میگه نرخ ماشین بدون 12300 سومونی میگه صاحبشون با هم یکم سومش مینوس بکنه میگه که بسیاری بد نه 12300 سومونی 91 سال این ماشین در تریتوری شهر دوشنبه پایتخت کدام شما که میخواد رقم مگافونشون است مرامت دیگه معلومات پروشه گیره ششم ماشین فروشی است بادران واز بیشتر 06 است که سال بریشش 2003 سال که بنزین گاز هردش کار میکند. موتورش پراست یک 6 لیتر کاروبکاش مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی بهترین قرار دارد. کراسکاش نو 4 بلانه پاچکا دیسکای خودش ماگنیتوفون سالنش بین توزه زدگی پشتگی ندارد یعنی که ماشین میگه 100% به یگان کمبودی. معلومات پرش با آنی خدا میگیرین. ماشین میگه نرخش 20 تا گفته نه که نرخ اخیرونش میگه دیگه ارزان نمیشه صاحبش هم خیلی گفته خیر و دمانی که میخرم با قاطیشون تماس گرفته پرسان این ماشین در شهر خوجاندی بوسنی بردون عزیز ماشینی که به راست خود به یگان کمبودی 339 توزه به نهایت خوبه میگه صاحبش هم خیلی گفته نه که نرخ اخیرش میگه 20000 سومونی است دیگه ارزان نمیشه. خیر کدوم شما اگه سودا کداتونه قاطیشون با سودا میکنه ماشین در شهر خوجاندی بوسنی رقم تلفنشون تیسل است. شما دام اگر خالی ماشین فروشی خانه زمین باشد برای فروختن صورت معلومات و آدرس رقمتون روی کنید فروش دا میگذارید. هفتم ماشین فروشی است بادران تایگر است اوپل استرا اف است که در کوزه خچبک سویتوی سری بریست سالی برایشش 1990 است که بنزین گاز هردش کار میکند. موتورش یک 6 لیتر کاروبکاش مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 بلانه نو قریبکی و 4 کالپاک حجتای ماشین میگه تمام شده است. ماشین میگه در حالت خوبه میگه صاحبشون 90 سال نکی نخدا میگه سوزه. نرخ ماشین میگه 16000 سومونی گفته است با ارزان میشه نکی با تلفن میگه سودا نکنین 16000 سومونی این ماشین در شهر کلوب قرار دارد و دمانی که کان کردن میخرن ماشین اومده از پیش بینا میگه التماس کرده که با تلفن میگه سودا نکنین و دمانی که نمیخره میگه بهودا میگه ناراحت نکنه صاحبشون هم خیلی نویسته بدون عزیز یعنی که شما هم فهمین چه خلوی نو زدگی است میگه ماشین میگه ریمون کرده است به کمبودی 16000 سومونی معاملهش در نزدیکی ماشین کدامتون میخرن زنگ زنین. هشتم ماشین فروشی است بادران دایو ماتیز است که سویتوی سفید سالی برایشش 1999 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. آبی موتورش پراستوی میگه 06 لیتر کاروبکاش مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه زدگی پوشیدگی ندارد یک سال حجت کردگی دوتا الکتروپاکت پیش خداوی کردگی است. ماشین میگه پروستا پول در کار میگه سراش نمیفروشن با نرخ ارزان به نهایت میگه سوم در کار با این خاطر ارزان میفروشه میگه صاحبشون نکی نرخ اخیرش بدون عزیز اینش هم خیلی گفتیان نرخ ماشین میگه 16000 سومونی است بدون عزیز که دیگه ارزان نمیشه میگه اومده از پیش بینین سومی خول در کار میگه ماشین همه جاش کار میکند به کمبودی 16000 سومونی اینش هم در شهر خوجاندی بوستانی رقم تلفن شو تیسل است. کدام شما دایو اومدید به راست خود خریدنی باشین مرامت دیگه معلومات چگیره اکانوم نمیگه همش 100% مرامت تماس گیرید لایک را بذارین. ماشین فروشی نوبتی است بادران دایو نکسی است که سویتوی سفید سالی برایشش 1996 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. موتورش پراستوی 6 لیتر کاروبکاش مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه 4 تا الکتروپاکت میگه هر چورش کار میکند 4 تا کالپاک دارد 4 بلانه 70% هست. فقط ماشین یک حجت میکنه میگه دیگه همه 100% کوزوف موتور همش سودا میگه صاحبشون ماشین میگه نخدو همه جاش کار میکنه میگه فقط کمبودش یک حجت خالی. نرخ ماشین میگه 9000 سومونی گفته است با کمتر دیگه معامله میشد. این ماشین در
шаҳри Ваҳдат қарор дод. 9000 сомонӣ камтар дигар муомила бошад дар шаҳри Ваҳдат. рақамои телефоншон мегафон аст, кадоми шумо мехарен, дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. агар шумо дар махали мошинаи майда, мошинаи боркаш, хона, замин, квартира ягон техника, мисол мағозаи помешения, мисол чизе ки набошад барои фурӯхтан, намехоҳед сурат маълумотша ҳамаша роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. лайкҳоро разанед ва навора силкаша дар WhatsApp имутон падисарш кунед. мошини фурӯши навбатии саҳбадорон Opel Vectra A аст ки соли бароишаш 1990 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош простои 6 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дод. мошин мега созаи заводид меша мера фақат амин берун да мегад камтар косметически кор дорад. мошина як краскаш мекунед хай сусу камтар кор дорад, не ки мотор мисол мошин хе соза мега мисол ҳай када рафта омада меша. ба хотир мега мошина арзон мефурӯшем. 6700 сомон бедун азиз бо арзон мешавад. Opel Vectra A 90 сол 6700 сомонӣ бадон ки аинда дигар Vectra арзон нестае. ин мошин дар ноҳияи Кони Бодом қарор дод. одамоне ки мехаранд мега омода бинанд бо арзон мекунед. балонош хай як 70% ҳастае. маълумотои пурра ва аниқташа аз рақамҳои поёмда TCL аста метавонед гиред ва агар чӣ мошине ки ба шумо дар кор дар комментария пурра када наиста ки намхали мошин мехаред, мо мошинаи гуфтагии шуморо ҷудо када баҳри шумо видео када пешкаш мекунем. мошини фурӯши аз саҳбадорон таги аст Daewoo Nexi аст ки Nexi арзон не ки нахадо мега соҳибшон. соли бароишаш 1996 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекард. моторош 1.6 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мега нахадо. мошин мега 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 балон мега хай 50%, 4 диска. мошин мега ҳамин хелам бошад, не ки соза мега дар ҳолати кория мера мя. инашам ранги ам Opel Vectra фақат берун шуда кор дорад, мисол косметический кор. нам ҷои пақаша рост мекунем, як краскаш мекунем. мошин мега 100%, 8 моҳи дигар мега документ дорад. нархи ам Nexi арзон аст ки 5500 сомон мега бо арзон савдо мекунем. ин мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. дӯстони азиз, ина Nexi арзон хаям як 1000 сомон 2000 сомон расход дошта мирахтор мекунен. бо хай маълумоти пурраша гирен 5500 сомонӣ арзон када метавонед мега дар шаҳри Ҳисор. рақамои телефоншо мегафона кадом метавонед мехарен марамат тамос гирем. шумо дам агар амхали мошинаи фурӯши арзонак, мошинаи қимата, мошинаи боркаша, хонаҳай, заминай, квартира чизе ки набошад, сурат маълумотша дар номери имо WhatsApp мо роя кунед. мо дар видео оянда фурӯш да мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯши мо. то видео оянда худо нигаҳбон.